મારું નામ અશોકભાઈ ચૌધરી, ગામ બેડધા. મારો મોબાઈલ નંબર છે 9537336135. આ 3980 ભીંડી મેં લગાવેલું. નંબર છે 3980 ના. એ ભીંડી મેં લગાવેલી ગઈ સાલ, મને સારી લાગેલી, ડેમોમાં લીધેલી ને અગલે સાલ પણ હું લગાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. અને મને જોઈને બીજા લોકોએ ઘણા લોકોએ મંગાવવાની વાત કરી છે. હવે એ લોકો આ વરસાદ જાય પછી મંગાવશે ને રોપણી થઈ છે. આ ભીંડીની ખાસિયત છે, ભીંડી લાંબો સમય ચાલે છે, પાસ લાગે છે અને સારી ફૂટ પણ આવે છે અને એકદમ ઉતારો સારો છે, લાગવામાં સારી છે ભીંડી. એ ખાસિયત છે, મને બહુ ગમી. और इसका फ्रूट क्वालिटी की बात अगर किया जाए, इसका फ्रूट क्वालिटी कैसा है? किसी प्रकार के दादे काटे, और जैसे कि ब्यारा मार्केट में कली वाला माल चलता है, तो इसमें कली वाला माल कितना % निकलता है? लगभग 90% माल निकलता होगा। निकलता है। मैंने 500 ग्राम लगाई थी जी। इसमें से 35 किलो 40 किलो ऐसे निकलती थी जी। हाँ, कली कली ने कली तोड़વામાં સારી છે जी ને રૂવાટી નથી, जी सारी से तोड़ने में आसान है, तोड़ने में आसान रोगों के प्रति कैसा है? आपको कैसा लगा? आपने पिछले साल भी लगाया था और अभी इस साल भी लगाने वाले हो। आप ही के माध्यम से ये कपिल भाई और चंदू भाई ने लगाया है, तो इन लोगों को भी कैसा लग रहा है और मतलब रोगों के प्रति कैसा लग रहा है? रोगों प्रति सहनशील है। सहनशील है बाकी वैरायटियों की अपेक्षा। क्या? हाँ, अच्छी है जी।